Hey yo! What's up mga sir, mga ma'am? This is JB Tattoo Shop from San Carlos, Negros. So, naadite client no, kanong gabi una. Mao na itong first client no. So, nag-open tagapon. So, nag-inquire naman tayo na ilang plan. Pero, naganahan man dyan sila nga. Karon na lang on the spot nga decision ba mas okay man gud ni anak kaysa magplano ka. So mo to siya no. Ato nang gipapilit ang design nato. Ya atong iputos og klingra pa to ang tattoo bed. For sanitation. So ako lang nang i-pass forward guys no kay taas man gud siya nga video. So magpasalamat ni Lord no, tagaan kita client for today no. Thank you Lord. Butangan pa ito klingra pang tattoo table. Sit up sa machine. So, pasensya kayo medyo paos akong tingog karon mag 2 days, 3 days na ni maybe. Siguro sa stress, init ang panahon, nga inom na yung gulog-gulog piso, nga tubig, inom, kuman pa init tapod. Maybe mao na resulta medyo napaos no. Kikag init, inom ligbog na. Labi mag-inom og yo, after 1 hour maybe, this is the final result. Thank you for viewing guys. Thank you ma'am for trusting. Atong tattoo shop dahil no, located at Locsen Street at Bangsagap beside Visitors Inn, San Carlos, Negros.